Bueno. Ah, cerré todo. No, listo. No, sin verga. Ah, listo. No me pongas ese sonido del Telegram, loco. Concha la gorra. Loco, no. Voy. Igual ya empecé. Eh, 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 A ver. Seguidores, 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 seguidores. Mierda, ¿cuál es? ¿Dónde está? Ah, Jimbo Bimbo 6. Ahí vamos. Vamos a topear el. No, me estoy quedando sin batería. Bueno, no pasa nada. Se la banca, se la banca. Se la banca. Vamos a agarrar y poner acá. Panel de control. No, administrar el stream. Eso es. Ok, ya tengo el chat, tengo todo. Listo. Dulce. ¿Qué digo? Este video no está disponible. ¿Estoy streameando o no estoy streameando? ¿Qué digo? Ah, sí estoy streameando. Ahí va. Entonces, ¿eh? Ah, se ve en Discord. Ah, sí. Giga chat. Super chat. No puedo parar de decir chat. Ayuda. Ah, vamos a abrir el juego. Vamos a hacer eso. Eso es lo importante ahora. La alerta está por defecto acá. Pero bueno, no pasa nada. No avives a los giles que después se te van a poner en contra. ¡Eh! No, no me aguante. Mira, hacer el aguante. No, banca una banda, gracias. Gracias por pasarte. Ya el hecho de que hayas aparecido es que lo suficiente como para que te agradezcas. Ni siquiera te tienes que quedar. Eso te da puntos. Te acabas de subir aura. A ver que cerré el chat como un pajero. Ahí está. Dios. Pajarito num. Bueno, abre el juego. Dios, no sé por qué no abre. El juego no quiere abrirse. ¡Ah! Ok. Voy a bajar un poquito de acá. Estoy en el launcher, por si acaso. English. Ok. Esto. Ok, eso anda. ¿Por qué me lo abriste en Windows? Era. Ok, pero me gustaría hacer la transición épica. ¡Wow! Pero dale, pero captura el juego, loco. No se vale. Ahí va. Espero que se esté capturando, si no. No, encima no puedo saltear los logos. Son una mierda. Mm. Big Boss Trollface. No puedo con Big Boss Trollface. Salamines mirando uno. Bien, bien ahí. Lo bajo un poquito, listo. Espero que esté bien ecualizado el volumen de mi voz. Si no, le bajo un toquecito más de acá, pero no mucho. Lo pongo. No, lo muteé todo. Una verga. Pará, ahí va. Ahí, 30. 30. 27. Ahí debería andar. A ver. Ahí debería andar de lujo. Si se escucha menos en juego, bueno, ya me dirán. Ya me lo dirán. Ok. Ya de por sí, cuando entramos a la pantalla de título, vamos a tocar cosas. No sé, ok. ¿Puedo moverlo a Snake? O sea, ¿puedo mover el ángulo? Puedo tocar la E para cambiar el ángulo de esta mierda. Puedo cambiar los colores de fondo. Puedo... Ok, con la Q nada. Con la B cambias el color del fondo. Puedo hacer zoom a cómo Snake está haciendo... No sé si puedo mover la cámara. Kinda, medio raro. If control. Clic derecho hacia esta mierda. Ah, lo puedo dejar. Oh, el patrón. Paz. Símbolo de paz. Camuflaje. Hay uno que era plano. ¿O no? O sí. O simplemente hay demasiados que no. Ahí va. Dios. No, este juego tiene una cantidad de detalles estúpidos. Ok. Jugué una partida para ver cómo iba el juego.
Y el juego va bien, así que el juego va a ir bien, espero. A ver, déjame que recuerde. Si ponía este era más estamina, si pones este, esta es la escena alternativa. Yo creo que me va a mandar con el 3 para que me dé los camuflajes extra. Vamos normal. After the end of World War II. Decilo, lo diga. Le vas a decir. ¡Oh! After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Cold War. Dios. Esto lo dejaré entero, por cierto. Esta es una escena de como 10 minutos, más o menos. Entre que se tira el helicóptero y recuerda... ¡Entró! ¡Entró! ¡Jimbo Bimbo 6! ¿Qué es ese mote? No lo llego a ver. Ah, es una... Oh, es una serpiente, ok. Ahí va, sí. Ajá. Es cierto que en este juego se le hace la voz... le hace la voz Josh Keaton. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Oh. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cab okay. Good. We've got high visibility. ¿Qué había hecho el chabón del PogChamp? O sea, me acuerdo que algo... Una alegación tenía, pero no me acuerdo qué. Put out that cigar. Me chupa un huevo. Connecting oxygen hose to interior connector. Yo fumo igual. Put on your mask. Bueno, pará. Es que no sabes quién soy. Se queda re autista, mirando al piso. Does this panty waste know what he's doing? Sí, amigo, es Snake. Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Oh. Es tan pro que lo tienen tirando en no motion. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. No me acuerdo en qué momento te hace Temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand el up. flashback. You'll be falling at 130 miles. Me encanta que la máscara dice Metal Gear Solid Snake. Frostbite from the windshield. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout bottle. This is one for the history books. The world's first Halo jump. Amigo, bueno jugar Halo en el coso. 10 seconds. Oh, el cigarro todavía está ahí. Oh. Status okay. All green. Bueno, me tiro. Prepare for drop off. Bueno, me tiro. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Hace falta girar tanto en el aire, amigo. ¿Por qué? Ah, a este punto ya está presumiendo. ¡Oh! Hideo Kojima. Dirigido por Hideo Kojima. Todo Hideo Kojima. Todo. Jack, I've got some important Ahí va. news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous Tony mission. Hawk. Virtual mission. No, the the virtuous virtuous mission. mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a Ese es el unit. momento en el que Snake se da Virtuous cuenta. mission. Hace falta preguntar Sounds todo. like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago,
Todos los snakes tienen ese autismo en el Soviet scientists que requested asylum escuchan un in the término West que no conocen y lo through one of preguntan. our moles. Como de His respuesta. name is Nikolai Stepanovich Sokolov. Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that Muy bien, carried muy Yuri bien. Gagarin into orbit Hacía falta agregar was the ese A1, comentario. known as the Oh, no había Vostok Dios. rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. ¿Por qué es tan chatne que After Gagarin's flight, Ni siquiera es Sokolov Big Boss left todavía, rocket development, no become es head of the Big Boss newly Trollface todavía. established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. Ahí va. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic Mira, missiles Kennedy. in Cuba. Está ahí. Es canon. The president demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a Oh, naval sí, yo aprendí blockade to historia. prevent further Yo missile aprendí shipments la from Guerra Fría Cuba. jugando este juego. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. Sí, literal. US and Soviet forces Jumpscare went de on alert for an 2 all-out segundos. nuclear war. Frantic Me pregunto negotiations si were están como conducted autorizados. through the UN's Me pregunto si se Emergency puede Security Council utilizar. and Ahí está de vuelta. officials to end Y the se puede utilizar la imagen de un expresidente así libremente Finally, en un on juego. October the 28th, the Soviet Union agreed O to si remove hace its falta algo missiles más, from como una Cuba. verificación. Algo. And so the world avoided a nuclear holocaust. Oh, But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. Metal Gear. You mean the one where the US agreed no, to Metal remove Gear. its IRBMs from Turkey? Ah, exacto, no sé si Metal Gear. No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete. Ve, acá está rescribiendo la historia. We're gonna get Acá, rid of acá them nomás anyway. está. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. Me está mintiendo en la The cara. Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. Tiene sentido. Lo de la, We were running out of time. lo de la máscara. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. Bueno. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. Me pregunto qué For será. half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a
place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. ¿Cómo se mueve con las luces? The Virgin Cliffs. Oh, the Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Joder. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. Claro. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Es un pajero. Todo, eso es algo que se pasa por los genes también. Listen up, Oh. Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. ¿Por qué se corren los subtítulos? Bueno. Ah, 12. No, es alto. Alto bug gráfico. If we don't get Sokolov back before Oh, that sí, weapon is soy la Master complete, Collection. we'll be facing a Soy major crisis. muy bien optimizada. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. Oh, I'm familiar Fulton. with the La experiencia de Metal Gear Solid 5. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? Y ya fue. She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, Somebody. You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Ah, dale, nice, sos un choto vos también. Ah, me caigo. Oh. Parece un paralelo con el inicio de Metal Gear Solid 2. La pose Metal Gear. Oh. Oh, Dios. Serpiente desnuda. Can you hear me, Major Tom? Lo voy a decir, lo voy a decir. Do you copy? You're already in No, no lo enemy hice ahora. territory, and Oh, somebody sí, might be era listening ahora. in. From here on out, we'll be using code No, names ¿cuándo to lo decía, refer to entonces? each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission.
You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. ¿Por qué? Gotcha. No me acuerdo. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? Fox Unit. You've Como been la issued a Fox knife Unit and a de Metal Gear tranquilizer Solid. gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Bueno. Y así oficialmente empezamos a jugar el maldito juego. Sí, voy a jugar en teclado como todos los Metal Gear Solid que jugué. Incluyendo el 2. Jumpscare de... Sí. Sí. Y el botón para hacer CQC es la Q. Por CQ, ¿sí? Bueno. Q. Bueno. Empezamos con estas cosas. Sí, tengo que pegar con el clic también, pero bueno. ¿Por qué es así? Esto es un detalle que recién noté cuando estaban sacando el remake. ¿Por qué es así con las manos? Son gatitos. Bro is not snake, he's cat. Kitten. Sí, será más estúpido si te da que presionar la... Mira, acá hay una serpiente. Bueno, ya no hay ninguna serpiente. No me acuerdo dónde está la mochila, creo para acá. Sí. Tiene autismo, sí, saben. ¿Cómo es para pararme, mantener? Ok, saben. Tiene sentido. ¿Cómo me bajo? Está bien, ahí va. No quiero contestar el código. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. Enter. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? Sí. That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. No se puede hacer Once nada. its durability reaches zero, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. Somos así de Can't leave chats. any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste.
The same goes for bullets and cartridges, too. Me voy a gastar Your el presence in supresor. enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. Está bien, You're a está ghost, bien. Snake, in every sense of the word. Fantasma. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. La fake death. SAS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. Sí. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical Paramedic. condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. Paramedic. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm Una paramedic. mujer. Nice to meet En you. mi equipo. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. Nadie tiene I nombre. wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My Una frequency mina is en mi Metal Gear. 145.73. She's also in charge of recording Es your una mission cristal. data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. Woke. So saving Despierto. lets me record my mission El data. That's despertarismo. right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Siguiente. Sí. Speaking of snakes, No, no está you siguiendo remember ya. the boss, don't you? La A jefa. legendary soldier and your La mentor. jefa. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS Sí, together. no voy a usar nunca el códex. Jack, is that you? No me How many bancaría para years nada has la it voz del been? chabón. Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been. It's been 5 years, 72 days, and 18 ¿Cómo lo hours. extrañas también? Puto You've lost Stalker. weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about Aw. Really? Well, I don't know anything about you. you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. Hay muchas No, cosas que quiere que me I enseñe. taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Pero nada, loco. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Qué grande. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. Buen I tema. can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Pero yo no sé pensar. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of Sí. the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. Un tema They recurrente change along en with the todos los juegos. times. Yesterday's good might be tomorrow's Pero evil. especialmente Is en that why you abandoned me?
No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. Como los Patriots. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. No mandé nada por Twitter, sin verga. Ahora mando. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Oh! Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. Call me Snake. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Oh. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you were always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Try to remember the basics Those of CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Sí. Where are you, boss? Next to the major? No. The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Yo yéndome a caer a tiros con todos. Ok, vamos a jugar. Snake, Oh. try to remember some of the basics of CQC. Knife, gun. Commencing virtuous mission. Commencing virtuous mission. Now. Ay Dios, este juego está como grabado en mi mente y ni siquiera me lo pasé todavía. Una serpiente. Dame. Ok. Meco. Dios. Ok. Acá tenemos el visualizador de supervivencia. No, amigo, nunca me pasé este juego. Me sé como la mayoría de las cosas que pasan en el juego, nunca me lo pasé. Porque nunca me sentí cómodo jugando en el emulador. Entonces me compré la Master Collection con el objetivo de pasármelo. Ok, tenemos todo esto. Sí. Se jugó un poquito en emulador, pero a mí como que me agarró. Ok, así apuntamos. Está bueno que puedes tocar unas olas para apuntar.
y como que se activa. Y bueno. Ah, yo tenía los botones también para ir lento. A ver. Sí, enamorar tenés que aguantar. Ok. Hacíamos así y hacíamos así. Okay. No me acuerdo. Esta parte me acuerdo un poquito. Ah, igual. Igual acá está el pantano, que no hay nada. Podría matar a ese coso, pero mira como me va a chupar todo un huevo. Y nada, por acá arriba. Ah, y también tengo un botón. ¡Ah! Noté. Dios. Ah, qué chupadora. Ahora por eso te voy a matar. ¿Te haces gracioso? Perfecto. Ahí hay algo. Perdón. Vamos a hacer una cosa. Eso es. Supresor. Perfecto. Y un poco más. Para acá, ¿no? Tengo 5 supresores, loco. O sea, si, no, si me muero. Ahora va a ser la cara. Miren esta reacción. Mi reacción cuando veo. Lo va a hacer. Oh. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. No lo hacía ahora. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of Cuando vuelos international hacen law. público. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Ojalá fuera llamada. Contact with the enemy is strictly prohibited. Ya Don't entendí. engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through ¿Cuántos the puntos de jungle aura pierdo without si being salteo el seen. codec? The success of the Empiezo a mission saltear todos depends los on codecs. how No, todos los well codecs no. you use your camouflage. Change your camouflage by selecting camouflage Cambié from the camuflaje, es survival verdad eso. viewer. The uniform option lets you pick your uniform, while the face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand Troll. out in the jungle. Qué troll el If tipo de you la... just stand up and run around El like an gameplay. idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Así como se hace. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ok. ¿Hace ahora la cara Pony o no la hace? No, no la hace. Ok. Vamos a camuflarnos, supongo. Listo, ahí va. Perfecto. Ahora quiero llamar a la jefas. Camouflage is an indispensable... Ahí. Visibility is poor in the jungle. Pero... You can only use... ¿No me va a decir nada sobre mi camuflaje? Snake, Sí. did you take off your uniform? Yeah, Yeah. What's the matter? just needed to loosen up. Sí. I know there's a naked option under uniform in the camouflage window that lets you take off your uniform. But without a uniform on, your camo index will remain low, and you'll burn through your stamina more quickly.
So stop acting like a fool and put some camouflage on now. Did you hear me? Yeah. Pobrecito. Ok, vamos a hacer serios. Voy a clavar un, no sé, Leaf. Tiger Stripe. Black. No. Ah, tengo camuflaje extra. No, no tengo camuflaje. Ah, creo que recién en Operation Comedor de serpientes. Trees, grass, and soil. Está bien. Y face. Se la banca Splitter. O en Woodland mejor. La máscara de Raiden. Ah, esto me da. España. Oh, amigo. Oh, sí, aguante España. Es verde. Todo verde. No, 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 no. No, Nick. ¿Qué estás haciendo? No. Ok, vamos a ir así. Banqué así. Ok. Ahí hay chabones. Los chabones, si ahora me levanto, me van a ver. Viene un short de YouTube que hay un truquito que vos podés hacer así. ¿Cómo hago zoom? ¿Así hago zoom? Ok. Ahí. Ok. Vamos a tratar de enfocar en su cabeza. Sin que... Ok, eso no funcionó. Pero vamos a apuntar así, tranquilamente. Perfecto. Aquí hay algo, ¿no? Sí, tiene la pinta. Creo que es un supresor igual. No, jugo de insectos. Igual todo lo que haga cambia como no importa. O sea, sí importa porque al final cabo importa, pero... hay un chabón que está por ahí. Creo... Lo vimos recién, ¿no? También ahí hay un chabón. Me gustaría... Ok. Ahí hay un chabón. Y vamos a silenciar. Perfecto. Nah, impecable gameplay. Ya nada. ¡Ah! Hay un chabón ahí. Mierda. ¡Ah! Perfecto. Impecable gameplay por parte de... Mierda. Menos mal que me fue. Dios, no lo había visto ese otro. Ahora viene la parte complicada. No, esta era del puente. Otra vez una cenita. Oh, amigo, no me banco que hayan encima sin los videojuegos. Es acá. Lo va a hacer acá. Es acá, sí. Sí, oh, hay un chabón ahí parado. Sí. Oh, y hay un... Oh. Mi reacción. Ay, no saqué una captura. Ahora no pasa nada. Ah. Bien esta reacción. Eso te da un logro. Bueno, yo ya jugué la versión virtuosa para probar el juego en PC. Pero generalmente... ¿Dónde está el panel? Ah, está ahí arriba. Adiós. Uf, lo que empecé no le iba. Bueno, y ahora corremos. Este tipo se va a llevar las ovejas con él. Y vamos a tener que ir. Nos corremos por detrás. Y se van a ir de mapa. Así que vamos a aprovechar a agarrar estos hongos de acá. Y no sé si vamos por acá, pero no. Creo que no. Bueno, y ahora esta es la parte que más se me complica a mí porque soy malo jugando. Que es entrar al edificio. Pero no, para otra vez tengo que cubrirme contra un árbol, sacarlo binocular y ver... Oh, hay enemigos. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump.
can't see Sokolov from No, here. porque está adentro, amigo. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Es medio jodido apuntar con mouse. Eso es lo que voy a decir. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Ok. Veamos. Concha, por supuesto que me suena tele. Me dejé navegar abierto. Ok, hold on. Acá nadie me va a ver. Fuck. Ok, ahora sí. ¿Quién dijo eso? Ah, uno de ahí. Es... I'm seeing things. Ok, vos. No. Ahí. I'm seeing things. ¿Convendrá ponerme camuflaje de 0,5 nomás? Ya fue. Splinter. Splinter Cell. What's wrong? No. ¿Qué? The enemy is close by. He knows. ¿Cómo sabe? Freeze! Ok, sí, soy Dios. Mierda. Ah. Eso no funciona. Estoy troleando. Ahí va. Dios. No, ¿qué? ¿Cómo sabe? No quiero hacer eso tampoco. Quiero... Pa. Ok, listo. Ah, no me trajeron más refuerzos. No me trajeron 3 chabones. Venga. Ah. Dios. Consecutive. Sí, kill. Sí. You must be Sokolov. You must be Are you one of Volkin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero?
I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Bueno. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know Villano him as favorito. Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful Mismo coexistence with the clip West. de Despite JFK de resistance hace and 2 criticism segundos. from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this Foto. opportunity to seize Parece power realista, pero no by existe. rallying Este the hombre no existe. anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me, Ahí va. even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Bueno, vamos. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America's truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Siempre se tenía que agachar para... Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? de We recontra lost pasé por al contact with lado. the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Knife gun. ¿Qué hace? ¿A quién mira? Oh, oh.
So this is the legendary boss. No, no todavía. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? ¿Soldado? No, soy solo gay. He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. No te era. Sí. Sokolov is ours. Now get out No, of here. Sokolov es mío, yo lo agarré. Ocelot never lets his prey escape. What? Boom. Me encanta cómo no reacciona para nada. Oh. Oh. No, esto no es la peli de Gaturro. ¿Qué quieres que streamee la peli de Gaturro? En el costadito para que se distraigan. Así una onda Soy de Surfers. ¿Sí? Oh, ok. Buen argumento, buen punto. La puta que las parió. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? No todavía. GRU operatives? What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! No se quedó flasheando por el dardo. Ahí atrás. Oh, no, con el brazo entero. Boom. Boom. Muy buena pistola, pero el engravado no te da ninguna ventaja táctica. También usa como un revólver. Impossible. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides,
I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. Recoil. That's more of a revolver technique. Revolver, como revolveroso. You filthy American dog! Meado. Absolutamente meado. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Un saludo a la mamá de Kurokona 13. Al papá no, porque depende de la mujer, está mal. Yo saludo a gente de bien nomás. Ay. Ojalá no se me pije el micrófono. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Buenísimo. Oh, puedo jugar, de hecho. Voy a hacer una cosa. Hey, saluda a Willy. Van grabando. No me sale, perdón. Ok. Bueno. No tengo una pistola como para cagarlo a tiro a Ocelot, pero supongo que puedo agarrar y decir... Snake, you can't do that. The future will change. You'll create a time paradox. Yes. You'll create a time paradox. Terrible. Bueno, eso es eso. No me acuerdo si acá hay algo para agarrar, acá, ¿no? O sea, igual lo que agarra acá no me va ni a servir. Wow. Voy a poner otro uniforme. Tiger, quizás, me sirve para bosque. Un camuflaje. Desert Tiger. DPM. ¿Qué es esto? No, yo banco Tiger Stripe. Yo soy equipo Tiger Stripe. Y vamos con una serpiente. Reticulated de Python. Tasty. Perfecto. Ya quedan próximos en falta. Bueno, y con ese un bizcocho terminamos la misión virtuosa. No guardé hasta ahora, quizás debería guardar. Ah, igual me deja guardar después de terminar esto. Sokolov. You okay? Those men were from the Ocelot unit. No me digas, ¿en Spetsnaz. serio? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Sí, paramedic y Major. Look, Mejor backup no es. ¿Ese es el Java Hot? No, no. Estoy fallando. No, no es ese el Java. That's what they were making you build. Sí, es ese el Java Hot. yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching Okay, nuclear okay. IRBM. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain. Oh, yes. Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Casi como si fuera un Metal Gear. Is
that thing finished. Fin. No, this is only the end no, of Phase pero casi. 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2. The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War. Yes. And then the Age of Fear will truly begin. Te terminé troleando. World War. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Sokolov es como un Otacon, pero Got it. medio... Let's go. Un poco más... menos likeable, supongo. A mí no me llama mucho la atención. Ok. Y ahora pasamos por el puentecito. Y... Bueno, ya casi estamos, ¿no? Tenemos que recorrer 2 estrellas y llegamos a... armar el globito para irnos. Sí, no, ponete a mirar abajo, tranquilamente. No, sí. Sí, no, te va a recontra ayudar. La jefasa. Nick, sos demasiado chut para esta operación. Te vamos a tener que sacar de acá. Big Mama. Boss? Pero pará, loca, me hace caer. No, se nos muere Sokolov. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Estamos todos. Hornets. No, se lo lleva. Chao. Se ve pain. Están todos ahí. Es una preview de los chabones a los que me voy a enfrentar. Estamos todos. My friends, let us fight together again. ¿Cómo que amigo? I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. Sí, infierno, sí. Cambié el clima de uno. Ah, quizás porque está el zorro. It's raining blood. Ahí está, Is he crying? Sí. Está muy bueno esto de que te haga una movida así como... Sí, mira todos los chabones. Kuwabara. Oh. Madre mía. No me acuerdo por qué decía Kuwabara, pero era algo gracioso. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. Aunque no lo...
Ahí está. No, no, lo que acabo de trolear, Dios. Desconectando ¿Cómo es que se fue para siempre el sonido del juego? No. ¿Se fue el sonido del juego para siempre? ¿Así nomás? Ah. Oh, esto es lo que pasa cuando usas auriculares que están rotos. Oh, qué pena. Me lo merezco un poquito, pero qué pena. Mirá, están peleando ahí, están... ¡Ah! Y murió Snake. Y con esta como, oh sí, me llevaré todas estas armas, sí, me llevaré a Sokolov y me voy a hacer un Metal Gear, pero que tenés Metal Gear. Y ahí se va y hace... Para, todavía no se va. Antes le va a hacer una descarga eléctrica al chabón. Ya, sos muy boludo, pibe, yo soy mejor que vos. Mira, tengo todas estas balas en la mano y voy a hacer... Ajá, soy tan chad. Pero, ok, esto anda. Ok, entonces... No, no, es que el juego está sin sonido, directamente. Míreme, soy tan pro y el jefe como... bueno, Jack, sos un choto y te voy a mandar de acá y te vas a ir. Rendite y termina tu misión y Snake como, no, no debería, no, no voy a rendirme. Bueno, quizás sí, quizás debería rendirme y me voy a unir a vos y a tu grupo y era joda. ¡Pum! Pero tú ni siquiera tienes chance de unirte a mi grupo. Bueno, pero te saco la bandana. Me llevo tu bandana, hija de puta. Ay, la puta que lo parió. Dios. Qué pelotudo, creo que se murió para siempre. Jack, espero que estés muerto porque te odio y no quiero ser tu jefe. No sé nadar! Espero que se haya muerto ese pibe porque me tenía harto. Es que hasta se murieron los subtítulos. El juego se niega a tener subtítulos porque no detecta que esté conectado a los auriculares. Es terrible. Bueno, me voy, chau. Ahora vamos a ver si se me deja guardar el juego y recargo de última. Ah, qué terrible. Hasta luego, Jack. Estúpido. Acabo. Ah. En el Phantom Pain por lo menos volvía el sonido cada tanto. O sea, me pasa jugando. Todos los juegos me pasa jugando. Me pasa esto del sonido. ¿Se va a crashear el juego? Ay, no, por favor, no se crashee el juego. No guardé. ¿No sabes que no guardé? Ay, cuando tiene el control ahí, cuando había terminado la parte de 2-0 tendría que verme. Ah, qué terrible. Qué hijo de puta que soy. Ok. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es como que la escena no quiere cargar. Oh, no, creo que es eso. Creo que se le quedó todo el juego. Oh, no, qué terrible. No, tengo que hacerme misión virtuosa todo de vuelta. Ay, la puta que los parió. Kojima, hijo de puta. Ok, la esquipé. Ey, sí. Sí, no, no importa, no importa, sí. Ok, curarme, sí, no pasa nada. Por favor, déjame jugar. No puedo creer. Yo no lo puedo creer. Verde. Yakuza Kiwami 2. Yo cuando veo la pantalla de Yakuza Kiwami 2. ¿Por qué mi juego se convirtió en Yakuza Kiwami 2? La puta madre, boludo. Ay.
Lo volveremos a jugar. No me quedará te volver a jugar. Esta hora de stream fue de prueba. Ah, qué terrible. Todo porque se me desconectó un segundito los auriculares. Dios. No me deja, ¿verdad? No. Estoy tocando tabulador, todo el quilombo. Encima no tiene un menú externo como los otros, como el 1. Me parece la Master Collection del 3. Bueno, no queda otra que reiniciar. Tranquilos, tranquilos chicos, yo me los firrone. Me firrone la versión virtuosa y vemos la escena donde lo dejamos. Ay, qué mal. Qué terrible. Dios. Ok, está con sanidad. Pero bueno, no importa, no importa. Se recupera. No, no. No, créeme que soy el tipo menos apto para esperonear este juego. Creo que ni siquiera llegar a pelear contra Ocelot cuando lo jugué en mi tiempo propio. Por eso quería tratar de pasármelo en stream. Pero si se me desconectan los auriculares y termino perdiendo el juego entero, no sé si va a poder. Antes me acordé de guardar mucho. Ok, vamos, rápido, 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 rápido. Misión virtuosa %. Por si acaso no se guarda nada, yo no guardé. No guardé para nada. Hold on. ¿Por qué no puedo hacer? Ah. Ahí va. ¿Escucha muy alto el juego? Estoy jugando Metal Gear como cualquier persona de bien. En realidad tengo que jugar el juego entero de vuelta porque... After the end of World No, War ya II, vimos esto. Sí, no me hace falta East Snake, and no. West. Sí, This ya marked the beginning lo of the sé. era called the Cold War. Sí. Creo que salté todas las escenas de Jack, uno. I've got some... Sí, ahí va. Ok. Espléndido. Ahí vamos. Bueno, primer paso, agarrar la mochila. Ay Dios, ¿quién me manda a tener los peores auriculares conocidos por el ser humano? Sí. I see you've... Chao. Pum. Dios, qué largo que es el codec, ¿no? Va ese codec en particular. Ya lo vimos. Listo. No, es que no es tanto. Lo que me saca tiempo son las escenas, literalmente. Menos mal que no estaba jugando el juego de verdad. O sea, la parte de... ¡Au! No sé si se va mucho más rápido haciendo esto. Quizás sí. Sí, ya vimos esto. Snake? No me importa. Ánimo, ánimo. A la -1 Guzman en falsedad. ¡En falsedad! Sí, es mucho. Sí, creo que es mucho. Wow. Ok. Aquí tenemos a ese.
¡Mierda! Sí me le di. Y por ahí va a haber otro que no me va a ver. No, no me van a ver. ¿Cuánto con el camuflaje por defecto? No importa. Esperemos que se asusten los chones. Ok. Listo. Sí, a ver, arbustos hay. En todos lados, pero... No me gusta estar muy... Fortnite, ay. No me gusta estar muy sedentario. Así nomás. Ok, acá está... Sokolov. Vamos a hacer... Ah, ya fue, vamos así nomás. ¿Listo? ¿Qué? Una re escopeta me dieron. Pero si no estoy por perder. ¿Dónde estaba el otro chabón? ¿Dónde estaba el otro chabón? Me olvidé. Creo que estaba por ahí. What's wrong? Perfecto. Impecable, impecable ese... ¿Tipo dónde está? Lo veo por ahí, me parece. Me mando. ¿Dónde está el otro, boludo? ¿Cómo me vio? Se me escuchó, pero no me vio. Espléndido. Espléndido. Sí, ahí está. No, increíble. Chad. Diga Chad. Salteo todo. He's a member of the Sí, ya lo sé esto. Major. Ok, no matamos a Basalo porque ya lo hice. Guardamos por si acaso. Para no tener que hacer todo esto de vuelta. Saving the game, Snake? Sí. Sí. New file. No, buenísimo. ¿Cómo voy para atrás? Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? No. No sé qué es Godzilla. It's a movie. You haven't It's a seen movie. it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. Si estás vestido de negro es just imposible que no te vean, seguro son Maybe verdes. that's why my De pants día. have been so tight Sí, lately. pero ¿quién va vestido de negro de Snake, día? it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what Hay que happened? empezar a ir vestido de verde en la vida real Godzilla is así. immune to all weapons, Nos and podemos camuflar humanity cuando has no queramos. way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese Igual fue movie, una infancia para but mí. they made Nah, an sí, aguante American para version mí. too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Ah, no, es Really? fácil. That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that?
2004 will be Godzilla's 50th birthday. Honestamente, mi You consejo think they're para... still going to be making Godzilla movies then? Sí, Of Sí. course. Everybody lo loves predijo. Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie watching Este juego sale en type, are 2003. you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. That's the spirit, Have a little Snake. fun. Sí. Ok. Mi consejo para cuando empezás a jugar Metal Gear es... Se vale jugar el 5 primero, porque el 5 es como el menos Metal Gear y a la vez el más nuevo. Pero bueno, el 1 es un juegazo. El 2 es un super juegazo y este es el mejor. Supuestamente. Ok, ya lo vimos. Ya lo vimos. Puedo dejar esta que era que se cortó, supongo. No estoy seguro de si... vamos a dejar, total. Que dura 5 minutos. Vemos bien la escena. My friends. Let us fight together again. I have waited long for this day. Ahí está. No, lo dijo. Fight with you once Hijo de... more. El mejor juego de zombies de... Genio. Este hombre sabe. Aprobó el ensayo. Boss. Yo me saqué el platino de Racing 1 en este canal hace un año. It's time we go to the depths of hell El Red Dead itself. Racing 1. Me queda jugar el 2. No, me queda terminar el 2. Y jugar el 3. It's raining blood. Y Days Gone tiene muy Is he buenos gráficos. Sabría del estrés si hubiese jugado. Vamos a... Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Ahí va. Welcome to my Acá se ha cortado. Welcome to my and to my country. unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Me cambió de equipo. Sokolov is a little gift from Chao. my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Otro. ¿Qué? ¿Tienes más? Are Me we estás taking you engañando with con us? otro. No, this one is still just a child. Too pure No, for ni us siquiera. cobras. Ya. He has not yet found an emotion to carry into battle. Pero lo bardeó mal, What are you Snake. talking about? Think you can pull the trigger? Toma. Ahí tenés. Chau tu brazo. He's seen my face. We can't let him live. Eso es lo que decía, no decía lo otro. If Khrushchev finds out about this, we're finished. Pará, no lo mates. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Sí, este tipo es eléctrico. Su personalidad es, tengo electricidad. Jack, you can't come with us.
Le da la mano, sí. Boom. Au. Me llevo tu bandana, hija de puta. Bueno, sí, ya te la, pero... Al lago te vaya, boom. Al río, yo. The new blood has been rejected. Ni siquiera es una pelea, como el tipo siendo pijeado. Instantáneamente muerto. Are we done here? Y así es como morirme. Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Sí. Te quedaste sin bandana. Drift away. My place is with them now. Se fue peor de alguna forma. Era otro también. Bueno. Ah, que por acá puedes cambiar la cámara y vas a ver a The Zorro. Qué hincha bolas del servidor de Discord. Nick, me quiero en el Discord. Apúrate, boludo. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Pobrecito. Igual de peinado se pone mejor cuando se pone la bandana. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Recién empieza, tuve que reiniciar porque Move the healing se me cursor with the desconectaron los left auriculares stick y to se the cortó affected part of your todo body. el audio del juego. Y Once por you've cortarse el audio selected del the juego se affected murió el area, juego. De hecho, no me hold dejó the jugar weapon más. window button and use the left stick to select the medical Así item que estamos and en then eso. press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To O sea, treat a lo bone que hice recién fue fracture, firmármelo first secure the affected area with hasta a esta parte. fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Ok. Ya estamos tirados sin poder hacer nada. Y decimos, bueno, cure. Q y R. Sí, que de hecho son esos botones. Bueno. Corte. Igual esto no es. Pero esto es con. Ok. Ahí. Ahí. Hueso roto. ¿Qué era? Vendarlo y spin. Listo. Corte. Tiki, tiki. Hueso roto. Corte. Pum. Pam. Estoy curado. Sí.
Tengo toda la etiqueta del mundo, pero no la de Solid. No, con el juego basta. Las etiquetas son solo para joder. Bandana. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Acá es, creo que puedo tocar clic derecho y lo voy a ver a esa parte. No puedo ver, no puedo girar a mirar. Ahí, está. Está como por ahí. No, no puedo. Chau. Se lo llevan al Shago. La bandana toma el tamaño que quiere. Shagohod. Bandanas de goma. Se ve como goma. ¿Saben que los helicópteros son autos voladores? No, no lo sabía. Pero tiene sentido. Así que quizás sí necesito un revólver. ¡Ahí está Eva! ¡Ahí atrás está Eva! Hola Eva. Oh sí, tengo un lanzacohetes y una nuke y tengo todo, sí. Soy tan malvado. Excellent. A great success. Ahora lo voy a probar. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. ¿Eh? She's a nice catch. I'll take her. Bueno. Not so fast, my dear. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Que re fea. Vos tan solo esperá. No, vos tan solo esperá. Dame A kiss of 15 minutos. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research. Para mí tiene un facility. perfume. I think it's time I gave this marvelous new toy a Muy try. americano. ¿Cómo? ¿Vas a probar la nuke? Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. ¿Hace falta hacer solo también? Sí, hacía falta. Sí. Boom. Pero apuntó re bien encima. Fuck this specific house. Boom.
Ahora se va a morir de radiación. Qué fea se ve la nuke en gráficos de la Master Collection. Sí, déjame guardar. Dios santo, por favor. Amo el guardado. Sí, amo guardar la partida. El que me haya inventado el concepto de que no se pierdan datos al jugar. Ok. No sé si es nuclear, no sé. Ya cuando tenés armas ficticias, haz lo que vos quieras. Oh my god. Me puedo mover las letras. Me estoy moviendo. What a thrill. I'm searching and I'm melting to you. Hideo Kojima. But you're so supreme. I give my life, not for honor, but for you. In my time. Sí, le encontré botón. No one else. It's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. Someday you'll go through the rain. Someday you'll flee on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day you see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Snake eater. Qué buena intro. Me tuve que quedar autista mirándola porque no se puede saber, no está permitido. Bueno. Ahora empieza el juego. Después de vuelta. ¿Cuánto? ¿Una hora y 40? Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Qué bardero el chabón. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry.
More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Pero exagerado. Something even bigger. Operación Comedor de Serpientes. Operación Come Serpientes. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Ah, sí, esto es como un presidente ficticio que puso Kojima en el juego. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? No, yo no sabía nada de que había. In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that tejano one of tiene. our soldiers defected to your country a week ago? No. No. So you haven't heard that? No. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Thunderbolt. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. Qué During polémicas en World estas War cosas II, están hechas she en was qué the mod one crees who que estén led hechas las us to cosas. victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The boss. The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Ah, sí, ella. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. Ya vamos a caer un SFM But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? Una cosa es saber cómo hacerla, otra cosa es hacerlas y perder karma por hacerlas. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in a violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? Sí. I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it.
And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. Y compras 10 chakras de campo en Jujuy. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Los infiltramos en un laboratorio nuclear. You must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only one week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. Means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. Única razón What para if we hacer can't bombas. prove our innocence? Única razón. Be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. Bueno, supongo que ya se están sistemas para hacer una página de internet. It will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Bueno, no me queda otra que hacer la cosa bien. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. ¿Y vos? That's it? Qué pajero de mierda que es Snake. In touch with a couple of insiders. Ya lo dijimos antes. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? Hace falta ponerle la cabina. Es la cabina del coso del que te vas a tirar. Precisely. Ponerlo en otro lado. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. No sé, en tu pieza, en una celda, no sé, en otro lugar. Arrange for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Lo que debes a tirarse. Su pieza se larga. Pero eso no es como una cápsula. Eso no es como una cápsula de la que después se deshace o se rompe. No, ni idea. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Soy intraqueable, loco. Bueno, directo para abajo. El video en esa cápsula te va a subir. Te va a subir. Dios. Sí. No le cuestionen la lógica a estas cosas porque si tenemos que empezar a desarmar la lógica de Metal Gear, hay muchas cosas para revisar. Chao. Oh. No voy a hacer otra cosa más que eso. Yo banco. Ok, estamos. Comenzando operación Comedor de Serpientes. Ve, con la bandana queda mucho mejor.
Debía rodar más tarde. No, pero claro, el árbol paró su caída. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagahod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake. Oh, lo dijo como el nombre del Because juego. I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? No. What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagahod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you No le mean? gustó. Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The ¿Cómo? wrong one. Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. Sí, mucha. I watched the movie again O sea, just to make sure. creo que este es el juego donde In más fact, I se... even ordered the actual film from the movie company. Dios. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. Cero. So what should I call you? Cero. You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. Oh, start cambió, over acaba de from cambiar. square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Mi hombre. Sigurd. He's an expert on the latest in weapons and Ya saben, la primera llamada que voy a hacer va a ser You'll be así. going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. Medio choto. I vos, thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission. Pero of the dame la United pistola de States dar, government. no seas chota. It would be necessary to make your presence known to a certain extent. To the Khrushchev regime, at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Ok. ¿Escena? ¿O juego? Juego, ok. Lo primero que hacemos es... Pum. Pum. Naked. Espléndido. Y ahora ya vamos al siguiente. Se lo ve desnudo incluso con... O sea, se lo ve en cuero. Yo! Yo! You're Snake, aren't you? And you're Sigint? None other.
I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field... Sounds like the Cobra unit... The Davy Crockett... No me interesa. Snake, what's up? Sí, Why are sí. you naked? I know there's a naked option under uniform that lets you take off the upper part of your uniform. But without a shirt on, your camouflage sucks, and your stamina goes down faster. You don't get any advantages whatsoever. Sure there are. Like what? It feels good. Man, you do whatever you want. I will, thanks. Just one question, though. What? Is there a way to take off my pants? Say what? My pants, can I... Oh, hell no! Oh, hell no. This Fox unit is a nut fest! Ah, cómo se le cae de risa. Dios, qué buena llamada esa. Bueno, ahora en serio. Comenzando operaciones Naked. Peter va a estar bien. Vamos a poner Woodland por si acaso. Tan solo empezar. Bueno, tenemos esto sin silenciador. Tenemos stun grenades. Ok. Hay una serpiente. Comida. Esto es comida. ¡Ey, serpiente! Toma comida. Acá adentro. Hay que estar muy atentos a toda la cantidad de ítems que pueda haber en el juego, porque yo no puedo llegar a perder algo. Is there a way to take off my pants? Juraría que hay una serpiente por ahí, pero no nada. Caballo. Es la primera vez que juego este, sí. Jugué al 1, jugué al 2, jugué al 5. 5 me lo estoy por terminar, pero estoy ahí nomás. Es la primera vez que juego en forma completa al 3. Sea un par de detalles igual. Caballo. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Wow. No me desarmes el arma de vuelta, loco. Cada pistola que tengo me la desarmás, loca, hija de puta. Pero no, déjame en paz. Déjame tener mis armas en paz. Todas me las querés desarmar. ¿Sabes lo difícil que es ponerla de vuelta, loco? Tengo que pegar con un pegamento. No se ensamblan más. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss. Oh. Esa bandana de mierda. I'm not your boss anymore. Oh. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America.
Suerte. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. ¿Cómo está mala peleando? No, no es que es mala peleando, es que ella es mejor. Es la mentora. Why'd you defect? Y aparte hay sentimientos de por medio. I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. Claro. No, está bien, I tiene don't sentido. expect you to forgive me. Sí, se va a sentir re mal, pobre. Bueno, me voy en este caballo, chau. But you can't defeat me either. Oh. Pará, You know ¿quién me sos? too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Se lo dije. Chau. ¡Au! ¡Ah! If we meet again, I'll kill you. Now, go home. Sí, es como... Es literalmente su vieja. Su mother figure. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Ok. No tenemos nada. Qué estúpido que soy. Ok. Me gustaría ver la vista desde arriba, pero... ¿Dónde estoy? Nobody here. Okay. There's nobody here. What's this? HQ? HQ. This is HQ. ¿Qué están viendo? Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. ¿Qué? Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. ¿Pero qué es lo que vieron, loco? ¿Qué? ¿Sabieron el coso flotado? Mi aura. Están abriendo mi aura. Oh. Ok, están ahí. Okay. Necesito un plan. Están muy lejos como para hacerle el... consecutive CQC. A ver si se dan vuelta. 60, vamos a hacer un camuflaje mejor. Leaf, ahí tenés. Este me da más 10 incluso, ¿no? 85. ¿Y si hago blackface? No. No, nada que ver. No digamos nunca más eso. No volveré a decir nunca más esa frase. No viste nada.
No está viendo nada. Who's that? What the? Radio, get us some backup. Pero, ¿por qué no la agarra? Agarralo, mi hombre. Ah, pues no tengo equipadas las grandes que esto así. Ya fue. ¿Qué? Ah, eso funciona. Pero ahora tengo una herida grave. Venga, hold on. En la cara. ¿Qué tengo que hacer? Bleeding, bandage, ok. Bandage. Disinfect. Aseptic. ¿Y qué más, loco? Sutura. No. Lo gasta el pedo, ¿no? Splint, no. No, supongo que dejaré que se cure solo. Bandage, ok. No disinfected. Disinfect. Tenés que fumar. Van a incluir esas muertes seguras, ¿sí? Imagino que la dejamos así que se cure. Ah, esta se cura. Ok. Ahora sí, vamos a proceder a seguir con el juego. Dios, qué terrible. Me parece que me voy a sacar el camuflaje este, no me sirvió de nada. No sé por qué se me sacó. Che, pero igual no me sirve de más nada, ¿eh? Todo me saca 50. Vamos a mantenerlo, ya que es de noche. De algo me servirá. Vamos a ver si acá arriba hay algo. Total, no estoy yendo por alertas ni nada. No, no hay nada. Ok. Snake no es el mejor Snake. No hay nada. Escucho una serpiente. Ahí estamos. Falta un toque hasta que me la tranquilizadora. Che, ¿dónde hay que ir? Porque me estoy perdiendo tiempo al pedo. Creo que era por ahí. Sí, era por acá. Me olvidé todo. Ah. Y Raiden es un poquito más cool. Pero no, ni siquiera está en este juego. Ya está, pero no está. Ok. Vamos a testear algo que viene en un short de YouTube. Vamos para esa de vuelta. Es el único que está ahí, ¿no? Sí. Ok, eso funciona. El tener una granada activa en la mano te cancela cualquier tipo de sonido que hagan los pasos. La concha de tu madre, boludo. ¿Para qué? ¿Para qué me manda, señor? Dios. Igual ya terminó la fase. Sí, porque era lo único que queda. Ahora sí, acá con cuidado. ¿Qué tengo? Sonar, epicensor, scope. Ok. Ahora con cuidado porque acá van a haber enemigos. No sé. Tengo tampoco camuflaje ahora.
¿Qué me puedo poner para Tiger? Incluso DPM. Pero... vamos a ver con este. ¿Y Face algo más? No, listo. No hay ningún chabón por acá, ¿no? No parece. ¿Es un tipo? Espera, vamos a ver, no lo veo. No veo bien. ¡Ah! No, eso nada, ok, no hay nadie. Concluyo que no hay nadie. No hay ningún ítem por acá, nada raro. Acá hay una... hay algo. La caja. No se puede abrir, como en el 2. ¿La verdad? Detector de minas. Nice. Para que me lo equipo. Backpack. Esto. Mierda. Las pilas nos sacamos, supongo. Me saco esto. El AP porque no tengo vibración. Sonar. Motion detector. Sonar. Por ahora. Y me quedo con esto. Y me pongo la píldora porque puedo. Y después weapon. Tengo la cobra, no sé qué. Nunca se llevaron un ítem muy crucial. Sí, pero esto no me deja abrirlos. Y por acá ya no vi más nada. Vamos a montar nomás. Y ahora vamos, ¿qué hacemos? Sí. ¿Cómo abrís casillero si quieres? No, estaba Zócalo para acá. ¡Ah! Troll. ¡Oh my god! Está marcado. ¡Ay, me gustó! Eso es. Listo, ahora soy Dios. Te gastan batería igual. Y acá no, esto no puedo abrir. No. Sí, pero igual veo que... Ah, eso era lo que tenía que hacer. Ok. Dios. Entrar y salir. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, ni se la llamada de la caja. Qué boludo que soy. Bueno, ahora la hago. In a box. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? Who are the Patriots? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me. La luz me quema. La puta. Nos agarraron, chao. Get down. ¡Wow! Boom, 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 boom. Ah, la tiene re clara. Sí, sigue cayendo. Sí. Snake sigue cayendo. Recién nada toca el piso. Déjate de joder, Kojima. ¿Qué te fumaste? There is your answer. Wow. Es cinema, sí lo es. Hizo la Max Payne. No, ese se murió recién, se murió ayer. Max Payne. Mira. No fue ayer, fue ayer.
¿Y vos quién sos? The name's Eva. Qué lindos ojos tienes. Dios. Qué estúpido. Qué grande Kojima. Ah, se fuma una habano, no pasa nada. La del remake no te convenció. This wasn't part of the plan. What A mí happened me to gusta, me Adam? parece linda. Lo de yo. What's your code name? Igual está. Este modelo no me disgusta. Snake. No me disgusta. Snake, huh? Well, I'm Eva. No, pará. Después Are you de here to esto, tempt no te parece. ¿Qué? ¿4 de 10? ¿Qué? No. No puede ser. Uy. Uy. Colonel Volgan is a very Me suspicious salí del man. He administrador. decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were. Yes, Why? No puede ser un 4 de 10, loco, because ¿no? I can do things he 6. Mínimo un 6. Yo creo que el 6 llega. I heard you used to be a code breaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nostalgia Nice to gana, have when sí. you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. Oh. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Ah, pistola china. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Dame mi tranquilizador. Dámelo. Sí. Ahora Snake. 45, huh? Ahora le da un orgasmo. Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly Con la crafted and basadería. customized. Sí, nos estamos basando. No sabía que. Nunca pensé que Snake era espantaviejas. No, sí, es que. Será muy lindo, muy todo lo que vos quieras, pero. Es muy autista. Es un tipo muy I autista. grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. Y una silencia. Eso. You had this with you, didn't you? ¿Por qué tan grande el silenciador? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then. Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a ¿Qué pasa en los scientist, labios? you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tiene una banda de Tell me pólvora. how to ¿Dónde? get to the lab. The safest way in is from the rear. Sí. Estoy hablando. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. Re quilombo tengo que hacer básicamente. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. Knife gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. Knife gun. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Nunca nadie hizo eso en ninguna batalla. Está inventando. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine.
You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Imagen.png. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. Oh. That's it? Lower stopping power. My orders are to provide you with information. Nothing more. Ok, tiene más pólvora. Mi Snake. You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. Una mujer, no. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. Ok, gracias. Este tipo es alérgico a las mujeres, increíble. Me encanta. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? No soy fan de las rubias temidas. No, esta es rubia natural. No, es natural. Sí, es recontra natural. Gonna get that? No. She's right, Snake. You should get some sleep. Están escuchando todos estos tipos. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders. Estoy ocupado, no estoy streameando. Yeah, okay. Oh, la puta madre. Te juro que aparecía. Hola, vamos a guardar acá y ahora me fijo eso. Las mejoras son las pelirrojas. Este tipo está cocinando. Este tipo lentamente cocina algo acá. No, yo veo que estoy streameando. Por eso me pongo conectado. ¿Qué pasó? ¿Está pausado el juego? Ok. Creo. No, no está pausado el juego. ¿Qué viene a hacer? ¿Cuándo termina la película? Le queda un poquito todavía. Dios. Ahora, ¿no? Ahora me despierto, tengo que hacer esta parte de mierda. Esta parte terrible. ¿Oh? ¿Oh? ¡Ay, amigo, una mujer desnuda enfrente de mí! ¡Ah! What's the matter? ¿Qué haces, boludo? We're surrounded. I see 4 of them. Es la unidad Ocelot. Los cago a tiros. We've got company. It's the Ocelot unit. Dale, Snake, pero... Let's get out of here. Pero mirá lo importante que es la ventana. Don't forget your gear. Concentrate en el objetivo, loco. Here, give me a hand. We can use this to get to the basement. Hizo barra culpa la ropa. Sí, no, literal. Ahí está Ocelot. Tan twink como siempre. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Después de Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Oh. Qué irritante. Ok, empezamos nomás. Son 8 chabones. Creo que la que va ahora es...
Ay, soy un tarado, amigo. No de más estúpido. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a hacer CQC con... ¿Por qué te vas a hacer CQC con el coso? Ahí va. Boom. Y ahora. Vos. Y ahora. Vos. Este no me ve. No sabe nada, este no sabe nada. Los que saben el contexto. Pero... le pegó un... ¡No! ¡No lo maté! ¡No, qué hijo de puta! Le pegó un tiro en la cabeza. ¡No! Lo hice mierda. No, yo no quería dormir, boludo. No puede ser. Ay, no está equipada. No. Bueno, no pasa nada. Terminaré el juego con una kill. Ahora duerme para siempre. Ay, la concha de la lora, boludo. Ay, te juro por Dios. Ay, le hice mierda, boludo. Dios. No veo... Me quedan 3, no los veo. Pará, tengo termales. ¿Quieres ayuda? ¿Hay un chabón acá? No, está dormido. ¿Dónde? ¿Eh? ¡Au! Ah, vino arriba, ¿no? Mierda, loco. Ahí arriba me parece, ¿eh? Ok. Mostrate, dale. Vos espera que encuentre la escalera para subir. Oh, no hay chance que el otro me haya visto. ¿Dónde está el otro? Estás... No puede estar muy lejos, ¿no? Perfecto. Ay, lo hice. Los maté a todos. Bueno, maté a uno. Ay. Supongo que me voy de acá. A ver si me perdí algún ítem o algo, pero no creo. También no sé cuánto tiempo duren vivo los chabones, así que me tengo que apurar para irme de acá. No, ¿cómo? Lo lamento tanto, amigo. Dios. Pobre tipo. Yo no los quería matar. Ah, escena. Ocelote, ¿sos vos? I've been waiting for this moment. No. Mira mi minita. Sacame el revólver. Oh. That's it. That's the stance. Sí, es él. I don't think so. What? A female spy? Me sintió las tetas, que hijo de puta.
This bitch is wearing perfume. Eso es lo que estaba oliendo, el perfume. Yo lo dije, yo lo predije. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. The engraving. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. Whoa. We'll see. Pensé que terminaba la película. Sí, terminó por 2 segundos. Bueno, ahora me voy en mi moto, chao. Todo esto es real. 6 shots. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. Creo que puedo que este juego sea ficticio. No, esto es real. Esto es lo que pasó en la Guerra Fría, loco. Al principio dice. Después de fin de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. It's not over yet. This isn't over yet. Don't. Why? Es mi novio. He's still young. You'll regret stopping me. Ese es como más boludo del mundo. Sí. Damn it! I've got to get back before he does. ¿Por qué? No. ¿Qué hago? ¿Cómo sube tanto? ¿Cómo sube tanto con las escaleras? ¿Cómo sacó? ¿Qué? Dios santo. Este juego a veces. Ok. Vamos a terminar de hacer un sweep por acá porque yo conozco cómo son estos juegos y si me olvido un ítem después lo voy a levantar por el resto de mi vida. ¿Cómo se suponía que...? Mira, me equipó de vuelta la pistola de chota. Loco, dame la otra, dame la que duerme. ¡Qué terrible! Granada de humo. La caja la agarré. ¡Oh, la caja! Mira esta, por favor, mira esta llamada. Por favor, tiene que ver esta llamada. Uy, abrí el menú sin querer. Hey, Snake, remember back at the... No. Snake, you said... No. Todavía no. You know that army... Pincha bola que sos, siguen. Dame la llamada que quiero. The weapon you've got equipped now... Snake, sí. What are you doing? I'm in a box. What? A cardboard box? Why are you... I don't know, I was just looking at it, and suddenly I got this irresistible urge to get inside. No, not just an urge. More than that. It was my destiny to be here. In the box. Destiny? Yeah, and then when I put it on, I suddenly got this feeling of inner peace. I can't put it into words. I feel safe. Like this is where I was meant to be. Like I'd found the key to true happiness. Uh-huh. Does any of that make sense? Not even a little. Maybe you should come inside the box. Then you'll know what I mean. Man, I don't want to know what you mean. Between you and paramedic, is everyone but me that is hooked up with a Major Strange? Yeah, well, anyway, I suppose even that dumbass box might make a decent disguise if you wear it inside a building. Dios. Vamos a guardar rápidamente. ¿Cómo se llama la película de la... Eso de What's in the Box? Que está en el desierto y el tipo le dice... Sí, mira dentro de la caja, no sé qué.
Y era como la mano de la esposa, una cosa así. Snake, do you know the creature from the Black Lagoon? Nope, never heard of it. Seven se llama. These scientists are investigating a place deep in the ¿Por Amazon qué todos called dicen the Seven? Black Lagoon, and Se they llama get así. picked off one after Pero the ¿por qué other todo en by this mayúscula? fishman thing. And there Dejen de was a gritarme. scene when the heroine is going for a swim and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came from Outer Space were a lot more intense, but... It wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? No la descanses así. Qué choto que sos, Snake. Because no one on Earth could be as charming as you. Unspoken. Fine, I'll just get to the point, Unspoken Snake. Reese. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fish man. I appreciate the concern. Es el director de Fishmen Cyclops. aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fish man? You started it. Ok. Ahí guardamos. Bueno. Vamos a ver si tengo un par de heridas. Sí. Un balazo acá. Honestamente voy a dejar que se cure solo. Y acá no creo que me haya faltado nada. No sé si puedo hacer backtracking en este juego, pero bueno, ya fue. Vamos a ir. Vamos nomás. No se me pudre la comida si la tengo mucho tiempo ahí tirada. ¿Quién cobra? Vamos a tirar como un honguito. Disgusting. Bueno, Nick. Ya te vas a acostumbrar al sabor. Ah, bueno, si comes algo muchas veces se acostumbra al sabor y cada vez le va gustando más y cada vez te recupera más estamina. ¿Cuál es la diferencia? Que una es más chiquita que la otra. Pero ¿cómo se supone que vea eso? Tengo que seleccionarlo así, así. Si la capturas vivas no se vence. Ah, ahí tenés. Sí, pero no tengo como para capturarlo así. No tendrás como trampas o jaulas. Si llego a la parte de la... ¡Mierda! Hey, chabones, ok. Camuflaje, vamos a poner algo más. Supongo que esto puede servir. Ahí está el chabón ahí. ¿Pero cuándo tengo que ir? Para, ¿no acabo de volver para atrás sin querer? Es para otro lado. Acá hay una puerta. No, creo que trolé mal. Creo que no, si no es por acá. Dios. Hijo de puta de ser. No, porque Eva abrió la puerta. La puerta de metal que estaba por acá, ¿no? ¿No? Ah, se me cura la herida. O yo estoy rastallando. No, es por acá. Dios. Acá hay algo incluso. Jugo de... Todo disparando un transmisor y queda como comida. No, ¿en serio? Face zombie. ¡Hey! Encontré la máscara de zombie. No sabía lo de dispararle con el tranquilizador a las serpientes. Snake, buscar a Tsuchinoko. Cuando llegue a la parte de la Tsuchinoko la voy a capturar. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Ahora sí te creo un poquito más que esto por donde se sigue el juego. A ver, testemos. Oh my god. Saca un logro, incluso. Nice. Banqué una banda. Acá hay cosas, pero hay un alligator. Ya, vamos a sacar el supresor a esto. Y lo vamos a hacer mierda a este tipo. Ahí tenés.
Mira, mira todas estas balas. WPG. Smoke grenade. Ah, ¿qué es? ¿Qué es? Well played. Granada well played. Que es como una incendiaria. Ok. Y nada de humo. Direction mic. Ok. Para atrás. Ah, y tengo 3 espacios de cosas. Calmate, Nick. Sí, bueno. Hay otro cocodrilo. Hay muchos cocodrilos. ¿En qué punto se consigue la gorrita? Creo por acá. ¡Mierda! ¿Qué estoy haciendo? Ahora están los controles invertidos incluso. Y un re cocodrilo ahí. Eso me invierte en los controles. ¿Dónde estoy ahora? No sé nadar. Ah, con la E. No, para. ¡Ah! Ese chabón me agarra y me mata. Ahí está la croca. ¿La estoy viendo? Tengo que hacer todo un kilómetro por acá, ¿no? Puedo subir. Ah, ya. Cámate. Ahora va a ser lo que es bueno. No le llego a dar. Y agarraron tantos cocodrilos, Dios. ¿No puedo seguir por acá? No, No, ahora está lleno de cocodrilo acá. Piensa. ¿Cómo hago? ¿Cómo se llega ahí arriba, loco? Quizá al otro lado. Vamos a hacer una cosita más bien por acá. Ah, por ahí, ¿no? Ah, me sumerjo acá, mejor. Ahí va. Dios, qué lindo que va en el agua. Yo no hice nada. Snake, are you there? Eva. Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulcan. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back,
That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth then? It's hidden in the lies. Oh. Are you lying too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Oh. Ok, ahora a lo que nos compete. Vamos a comer. Uno de estos. Tengo 50 trillones de Indian Gables. Not too bad. Not too bad. Ahora sí. Vamos acá, tiki tiki. Concha bien puta de tu madre, boludo. La puta que lo parió. Ah, tenés que estar con el shift, ¿verdad? ¿Cómo no va más rápido? Sin tener que bucear. Si no buceamos no pasa nada. No, con la E vuelvo a subir. Entonces será. Fíjense como spameando. Ah, balas. Un poquito más rápido, por favor. No te cuesta caminar en el agua. Ok. Vamos a intentar eso. Creo que ahora sé cómo hacerlo. Ahí. Ahí le gusta más. Ah, ya sé, pará. ¿Cómo es? ¿Eh? Ahí. Ah, ahora sí. No, claro, no puedo hacer. No puedo caminar buena cuerda. Yes. Vamos, Snake, aguantás, porro. Tengo que tocarla, Sí, tengo que tocarla, Estoy aprendiendo poco a poco a jugar el juego. Puta. Oh, otra vez. Hombre local no puede agarrar la croca. Ahora antes de irnos vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar. Sí, puedo abrir el menú acá. Igual no importa. Ahí, comida, tiki. Cantidad de estamina que se pierde, boludo. Nada, no digas nada. Ok, tiki. 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 Vamos de a poco, de a poco. ¿Tengo sanguijuelas? Ay, tenés razón, cierto que eso existe. Me agarré. Tiki, 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 tiki. Ahí me la saco. Me he olvidado que era acá que se agarran sanguijuelas. Tiki, 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 pum. Rock up. Sí. Hay cosas, nos agarramos. Stun y balas. No, vuelve a hacer eso, dale. Te estoy viendo. ¿Dónde está? Este juego es jugable.
Ay, cómo le cuesta a Snake. Vamos, loco. Vamos, vamos, Snake. Una última. Dame una última. Que no me agarre cocodrilo, por favor. Ok, vamos a ver. Mira la cantidad de sanguijuelas que tengo. Cigarro. 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 ¡Ey! La cena. Esos son los únicos chupones que va a tener Snake en toda su vida. Los de una sanguijuela. Ok. ¿Y esto de curar sanguijuelas me suma vida o no? Parecería que no, igual. Vamos a comer una de estas que nos quedó. Was tasty. King Cobra. Coral Snake. Vamos a comer uno de estos en realidad. Oh my god. Todas las escenas. Snake se come una serpiente. Snake Eater. Nom, nom, nom. Tasty. Buenísimo. Vamos a seguir. Acá ya van a haber enemigos, ¿no? Ok. Ahí está. Estoy viendo. Ve, hay minas acá. Ahora, si este juego se hace respetar... Dios. Sí, la puedo agarrar. Fucking go. No sé cuál es el chiste de que no. Ok, dame esta. No sé para qué pelea voy a usar los RPMers. Pero ahí están, si los necesito. Someday you go. Perros. Vamos a dormirlos. Me falta un supresor para esto, ¿no? ¿Dónde viene un chabón? Bueno, vamos a tirarnos nomás. Me tiré re mal igual. Hay más perros. Oh. Ahí va. Ahí está. Dame un supresor. ¿Cuántos objetos eran? ¿Dos? ¿Dos o tres? Ok. Oh, mierda. Se despertó, no sé qué pasó. Re loco. Pueden dar más minas. Tendría que poner un...
atuendo un poquito más. ¿No? Tree bark. Black. No le veo mucho sentido. Vamos a seguir nomás. No quería hacer eso. Ah, ya sé cómo tengo que hacer. Tengo que hacer como la clásica del Metal Gear Solid 1. Ahí. Esto me dará un objeto o algo. Someday you'll go on a train. No, dale, boludo. Insisto, voy a hacerlo como corresponde. El tipo más tosco del mundo juega Metal Gear Solid 3. Igual no se me gastó tanto el supresor, pero me gustaría tener uno más como para decir, bueno, tengo uno más. Una banda te arrancar. Ok. Vamos a guardar rápidamente. You want to save? Sí. ¿A vos qué te parece? ¿Para qué te llamé? Link. Listo. Snake, oh, have you ya heard of empieza it a came yapear from de outer vuelta la space? mina esta. Yeah, you told me already. So this astronomer sees a meteor, but it's really an alien spaceship, right? And the aliens start replacing the townspeople with clones and forcing them to help repair the ship. The 3D effects were quite realistic. I've got all the real I can handle here in the jungle. No, you don't get it. Precisely because it's realistic, with the images jumping out of the screen at you, it makes for a nice escape from reality. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense.
Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. When did it come out? I was still in college, so probably about 10 years ago. Guess I'm out of luck then. You know, they're coming out with household versions of video cassette recorders. One day you'll be able to see old movies anytime you want. It'll be like having a movie theater in your own home. Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. It'll work the same way. Uy, toqué clic derecho sin querer. Bueno, no importa, no importa. Quería ver si podía sacar el zoom. Con cuidado por acá. ¿Qué son esas torretas? ¿Son de proximidad o son para que me disparen los chabones? Nada. Imagino que me van a disparar a ellos. Sí, está bien. El rabión acá. Ahora ese tipo no se da vuelta. Vamos a hacer una... Speak. If the provision storehouse is destroyed... Speak. The machine gun with the action button? Speak. There are guys who know alert cancellation frequencies. Oh, ahí va. Una ración. Estamos en el 1, de vuelta. Son balas. Equipate, matala con Stun Grenade, Dios. Ahí va. Y hasta ahora voy bastante bien. Estoy remufando igual. Y no parece haber nadie. Oh, Dios. Speak. I don't have anything. Nada, va de nuevo. Speak. Under the bed. Ah. Speak. Bastard. Por boludo te pasa esto. ¿Cómo no me escuchó? Balas. Y... Dios. Nada. Abajo de la cama, ¿eh? Hay un cartón ahí. Supresor para la cosa. Acá hay una trampa para ratones. Y acá hay balas. La agarramos ya. Estoy agarrando excedente de balas, pero bueno, no pasa nada. No. ¿Hay algo que tengo que hacer acá? ¿O sigo largo? Good. You've reached the relay station, but stay alert. That station is an enemy strongpoint. The security is bound to be tight. But there's no other way to get to the crevice if I don't make it through. Exactly. The crevice leading to the cave is in the north of that area. Find a way to slip past the enemy and head north. ¿Dónde está el norte? ¿Cómo veo cardinalidad en este juego, loco?
Supongo que juzgando por... Sí, ahí tiene que ser norte. Hay un chabón ahí. Creo que no haya ningún otro. Acá podemos aplicar el trucoteca. Es acá, ¿no? TNT, granada. AK-47. Todo. Todo de acá. Igual, ¿dónde está? Me imagino que puedo como destruir este igual. No quiero hacer eso. Vamos a hacer una cosa. Pum. Backpack. No. Uy, para atrás. Backpack. TNT. Q, el equipo en TNT, tú, detonate. Ok. Como en el coso. Entonces, clavamos una TNT de acá. Lo plantamos. Ay, ¿cómo cuesta el puerto? Ahí va. Esas son las municiones. Y acá. Medicina. Antídoto. Vamos a reventar todo esto. Mierda. Me descubrieron, chicos. Ah, pero yo estoy buscando el de raciones en realidad. No sé dónde está el de raciones. Sí, bueno, no pasa nada. No es necesario. Por acá, past crevice. Oh, escena. Ya llega la pelea de Ocelot. Nice. I'll show you why they call me. Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. Twice now you've made me taste bitter defeat. Wow. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. All of you, leave us. It's just you and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. Tanto va a dar vuelta. Dos revólveres tiene. 12 shots. Se hizo bueno, se hizo pro. This time I've got 12 shots. Wow. Okay. Pelea. A ver, vamos a hacer una cosa. Esto. Sacamos el supresor. Dale.
Sí, ¿no? Sí. Ya está. No, le voló la gorra. Ay, olvídate que va a llegar de acá. Mierda. Ah, Dios, problema. I love it. Lo retó un duelo, ¿qué hice? ¿Cómo hice esto? Not bad, eh? Nice shot. You won't get away from me! Dios. Ahí va. Toma. Que le doy la gorra. Sí, sí, miro el mensaje, pero luego me está barriendo, pero... Cómete eso. Está recargando como la pelea del uno. That's so different from simply changing a clip. Mierda. Aprendió a recargar. This reload time is exhilarating. Bueno. Vamos, dale, papi. Listo. Estoy peleando contra Ocelot también. Ahí le gané. Damn it. He found us. Ah. No, sí, literal. No, mató a un tipo. No, otro tipo. Dios santo. Corre, no, corre mientras podés. Oh, no, ya fuiste. Y te saca encima, te están solo dando vuelta a revólver. Los mata así nomás. Sí, no sé cómo hace. Ok, esa fue la pelea contra Ocelot. Fue bastante simple. Dale, Snake. Saca la caja. Ey, eso podría ser. Ok, acá estoy. Vamos a poner solución a esto. 15 balas me quedan nomás. Uniforme Animals. Ok. ¿Cómo estamos de vida? Un balazo en la cabeza. ¿Me convendrá curarme? Vamos a dejar que se cure solo. Bleeding, chupa un huevo. Me voy a comer un cocodrilo de esto. Russian Ration. ¿Cómo me queda este juego? Me queda mucho. Pero ahora vamos a ver si llevo la otra pelea al otro boss y lo dejo ahí. Por dentro. No, nada. Veo lo justo y necesario. Viendo si hay un ítem tirado por acá, pero...
gustaría terminar todo en un día, pero... Antorcha. Un grejito. No quiero hacer eso. Portal 1 y 2 en un día. Mierda. Banco mucho igual. Yo Portal 2 me tomé mi tiempo igual. Para disfrutarlo. Pero si me lo das ahora sí te lo pasaré en un día. La verdad. TNT sacame. Pero no lo vamos a usar por ahora. Lento. Calorimate. Mousetrap. Acá no estará más. Acá vamos a ponernos Life Medicine. Detector de minas no lo vamos a usar por ahora. Sonar me va a hacer falta. Cigarro no creo que me haga falta. Y la píldora, chao. Y que no rompa las bolas. Torcha. Ah, sí, como se hace, ok. Por acá que hay. Pero por acá es la cosa principal. Dale, de una snake en todo al revés. Creo que vos quieras. Pero, loco, entra bien. Ya está. Y no, 18 horas de jugar Portal me mataría. Mira, llega un punto en el que lo único que es son paredes blancas y negras. Snake, you got Xochinoco. Serpiente. Someday you will go through the rain. Someday you'll fear on a tree frog. Sordier. Suero. Ok. Acá no hay nada. Tipo muerto. Balas de MK. Ahí va. Enchan las bolas. Ya salimos, ¿no? Me curé. Ok, por si acaso vamos a guardar acá. You wanna save? Hold on a sec. Ahora también va a empezar a chapear de che, Snake, ¿viste la película? Matrix 1, amigo, no, Matrix. Tipo, esquiva balas, amigo. Yo creo que tenés que aprender a hacer eso. Te serviría mucho para tu misión. Have you seen No, 007 007. from Russia with Love? Nah, I don't like those movies. Real spies. Acá bardea, acá bardea. It's pure fantasy. Snake, I don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets? The cars? The guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Then what about a snake-shaped gun? You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. Will you give it a rest?
Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No sabe, no sabe. I knew it. To tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with enemy femme fatales either. But that's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her? I don't even trust her yet. No, that's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just as much as you're using her. I realize that. Tipo se pone contento nomás porque You've tiene got to referencias grab the espías. initiative, and to do that, you have to get the upper hand in the relationship. Yes. That's what a spy is supposed to do. Get the upper hand? I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your code name to 00 Snake. 00 Snake. Major. 007 is the biggest thing to come out of England since the Mayflower. Le encanta I wouldn't be 007. surprised if they made 20 more of those movies. Lo predijo todo. Didn't you know? The Major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up like this. Worked up? Maybe you don't realize this, but now that you've got him started talking about Bond, I'm going to have to listen to him lecture for a whole hour after he gets off the radio. You have my sympathy. No salió todavía, pobre It's too hombre. bad you can't enjoy such a great movie, though. I guess I'm just one of those people who can't enjoy spy flicks. Pobre Snake. Pobrecito. No sé si con la antorcha. Aquí hay más cosas. Granada, granada. Snake, Yukara, Tsuchinoko. Mira que descarga gastarme el supresor. Acá la pelea contra The Pain. ¿The Pain era? El The Pain es el de la cosa. Bueno. Al agua pato. Me tenía puesta la cross cap. I caught you at last. We are the sons of the Bond. Para, ¿quién sos? I am the pain. The Pain. I will guide you to a world of anguish beyond your imagination. ¿Qué mierda hace? Ok, no sé cómo se pelea contra este tipo. Un fact. Hasta acá llega mi conocimiento del juego. Me voy a poner a Croc Cap porque siento que me va a servir. Me tira granadas. Che, esta la... Para que estoy disparando en la cara. Meto en el agua. Me meto en el agua, lo esquivo. Agarro esto de acá, que es una granada. No, ya tengo todas las granadas que puedo tener. Escondí de él, no me ve, no me ve. ¿Me vio? ¿Qué? Las bolas. Ni a palo. Did you think you could fool me? Tiene una barrera de... Una barrera de... coso.
buena idea. ¿Maté? ¿Ya? Y un tiro en la cabeza nomás, loco. Está hecho mierda el tipo. Dormido. Sí, este juego es ridículo. No, segunda fase es esto. Sí. Así de simple, loco. Masterclass. Masterclass de cómo matar a The Pain. Porque estoy entrenado, soy Snake. The Pain. Chao. Pain. Así de fácil. Hay un camo ahí, ¿no? ¿Cómo llego ahí arriba? Tengo que tirar, ¿no? Sí, en un segundo. Pensé que estaba viendo algo ahí, pero no. Quiero ver las decisiones que tomas. Son todas muy malas. Por ahí es, no sé. Por acá, mira. Así de simple. Masterclass de cómo agarrar el camo de DT. Pongámosle esa cosa por si acaso. ¿Qué? Pero loco, Nick, estás boludeando, amigo. Pero, ¿por qué no te salta así? Con la E, a lo mejor con la E. A ver, No. Ah, tengo que rolear. Ya sé, ahí entendí. Ahí entendí. Dios, este juego me desafía mentalmente. Así tengo que hacer, ¿no? Ahí está, llegué. Y me agarro esto. Hornet Strike. Vamos a ver cómo estamos. Ah, estoy bien de cosa. Vamos a comernos uno de estos.
sé, vamos para acá arriba, pero ya al principio. Opa. Para acá vine, ¿no? Sí. ¡Ey! Mira eso. Vamos. Y hasta acá de Pain. Ya me hice 2 jefes en nada. ¿Qué pasó acá? ¿Qué son esos? Estoy medio mal vestido. Vamos a hacer una cosa. Tree bark, black, horn stripe, animals. Ese debe hacerlo. Y podemos ir con un black y face. Black face, qué terrible. Glitter. Golden. ¿Qué son estos? ¿Qué? Pará, ¿qué acabo de hacer? No, yo no dije nada. No, es terrible, este juego es muy racista. No puedo seguir jugándolo. So black. Acá, ¿qué tenemos? ¡Ah! La concha de tu madre, boludo. Comí una mía. Dios. Terrible. Vamos a curar esto. Es una quemadura, segura solo. Sí, merecido por decir la palabra con B larga. Hey. No me quiero caer de acá. Salimos a la cueva. Vamos a comernos algo más, supongo. Russian Glow Cup. Pulse Mango. Ah, era buenísimo, me lo comí, me lo mandó así nomás. Oh, sí, hay una conversación sobre esos hongos alucinógenos. Qué gracioso. Tenía que haber guardado igual, Para ver una escena acá que no sé de qué es. No, míralos ahí. Vamos a guardar antes que nada. You wanna save? Hold on a sec. Más que nada porque tengo miedo de que se me corte el juego de vuelta como la otra vez. Yo en realidad acá no estaría guardando si supiera que el juego sería normal. Snake, have you heard of the last A war? ver qué película me vas a chapear ahora. Doesn't ring a bell. It's a Japanese movie where the world ends in a nuclear war.
Tensions between East and West reach the breaking point, and before anyone can stop it, they launch the ICBMs. Humanity is wiped out by a war that no one wanted. The movie depicts that destruction from the eyes of ordinary people. Their simple daily lives are torn apart by the terrible power of a war that has nothing to do with them. Everybody's afraid of the next big war, but there's only so much that one person can do. That's why the people who have the power to stop it have to. Guerra. ¿Quién me mandó a ser tan bueno, loco? Ese truco no se lo sabían, ¿eh? Espera. Va. Ok. No sé nada de este juego. Bueno, básicamente con la gorra de cocodrilo puedo mandar a nadar por acá, abajo. Paso indetectado. Che, pero no sé qué es eso de ahí. Vamos a ver qué hay ahí abajo. A ver acá. Y nos mandamos. West. ¿Por qué querés ir al oeste? ¿Qué hay en el oeste? ¿Va a tener ese giro negativo? Sí. Y como yo ahora. Puta que lo parió, loco. No quiero meterme al agua. Algo que nos beneficie a ponernos. Tiger, quizás. The enemy is close by. No, no lo estoy. Ok, listo. No, I'm not. What's 9 plus 10? 21. Acá. Supresor. Ah, pero para el otro. Para que no vamos a usar. ¿Me dejará subir de acá? Sí. Balas. Stun grenade. ¿Qué tenés? Ah, se me curó una herida. Y acá abajo que hay una chafa. Todo sirve. Supresor, esto es lo que queremos. Siempre queremos algo de esto. Son todas balas. Menos mal que pasé por acá, agarré el sniper. Pum, todo. Todo de acá. ¿Sabes cómo hacer con esto?
perdón. No era mi intención. Oh, no. Explotó. Claro, el chabón explotó. Y... No pensé que le iba a tirar tan fuerte la explosión. El tipo explotó y claro, se lo llevó a la explosión, se cayó al agua y como está durmiendo, como está paralizado por el tranquilizador, se ahogó en el agua. Ni siquiera murió la explosión, no se ahogó. Por un accidente mío. Un falla de cálculo mío. Pobre tipo. Pobre chabón. No, loco. Y bueno, no sé si me lo cuenta como una kill. En este juego hay que tratar de no matar gente. Porque así... O sea, es más respetado matar la menor cantidad de gente posible. ¿Cómo odio ese sonido, loco? Me aturde. Así que ya lo recontra pasé, así que no puedo venir para acá. Vamos a caminar lo más lento posible. Me parece por ser ruso. Siempre mal ruso. Sí, no, Rusia siempre en algún conflicto, ¿viste? Hacen todo mal los tipos. Exterior. ¿Y acá qué hay? Ah. Estaba ahí. No hay de tocar aquí derecho. Sokolov. Sokolov. Get your hands off me. I'm not going anywhere. Really now? How many times must I tell you? No. Tanya. No, se llama Eva. ¿Qué estás diciendo? Each time you No tengo idea. resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Esas botas están demasiado limpias. Se las cuida mucho. Se las limpia con el trueno. Damn you! ¿Por qué? ¿Qué ahí? No. Estás arreglando la ropa, loco. ¿Qué te pasa? ¿Qué era de Sokolov? Sí, es buenísimo. Hold it right there. Encima con los guantes, todo. Traitor. Llegó, se pudrió todo. Let's find out just how lucky you are. No. Ruleta rusa. Watch closely. Bueno, saco la otra. One of these 3 guns has a single bullet Tres. in it. Tiene ahora. ¿Cuántas tienes? I'm going to pull the trigger 6 times in a row. Are you ready? Pero pará. Lo va a matar. Qué amenazador que está. Oh. Pobre tipo. Looks like your luck hasn't run out yet. Tenía la bala. There's no such thing as luck on the battlefield. Ella se queda mirando.
You'd better stay in line from now on. ¿Puedo tener mi revólver? The Cobras will take care of him. Se lo ha desarmado. Sí, se lo ha desarmado. Hija de puta que es. Qué hija de mil puta que es. Se lo desarmó a todos. A mí también. Mis 2 pistolas me las desarmó entera y no las puedo volver a recuperar. Tomá. Te pasa por juntarte con ella. The pain is dead. No está muerto. Ah, sí está muerto. Además que yo no lo maté. Tranqui. Pero pará. He may be a child, but he's definitely one of yours. No estaba muerto, estaba de parrón. No, pasa que lo maté de forma... I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. Dice de forma pacifista y se muere igual. Before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. Bien. Acá yo puedo agarrar y matar a Diane si quisiera, pero no lo voy a hacer. I'm leaving him to you, the fear. The fear. ¿Qué es The Fear de Sorrow? Bien. ¿Falta alguno? Sí, The Fear. The Fear y de Sorrow. Bien. The old man is always sleeping. Is he all right? Ah, esto te va a encantar. Esto es un tipo súper viejo. Sí. Este tipo tiene como 110 años. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. Este tipo es el mejor sniper de todo el mundo, pero tiene 110 años y duerme siempre. Y es la pelea más difícil de todo el juego, creería. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Terrible. ¿Por qué se pone balas en las manos siempre? Kuwabara. Lo dejo de vuelta. No, bro, tu cara es re fea. Pobrecito. Porque se tiene que aguantar. The Sorrow, is that you? ¿El historial de qué? Ahí. Una vez. Ahí está bien. Al fondito, entonces lo puedo agarrar y snipear. Sí, está su barra de vida, lo puedo snipear si quiero. No lo voy a hacer. Se lo llevan. Chau, Dian. Tiene que ser muy rápido igual para matarlo. Ah, soy buenísimo. Ahí va. Ahora podemos estar un poco más tranquilos. ¡Ey! Faltó este. Esos son unos coleccionables que tenés en el juego. Yo no creo que vaya a alcanzar a sacar todos, pero... no importa. Sacamos algunos y listo. Granadas llenas. ¿Esto qué es? Oh, Knife Jungle, sí.
Balas, stun. Hola, ¿me puedo? Sniper, sniper, de un poco. Ay, se me escapa. No. Ahí valen las balas. Oh. Oh, oh. No. Oh. Dios. Lo lamento mucho, amigo. Tenía que hacerlo. Ni siquiera hice a propósito, de vuelta. Pero bueno, pasó. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Vamos a intentar que este no se caiga al agua, así me puede dar sus ítems. Ok. Ah, son todas balas que tengo llenas. Vamos a tratar de llevarlo a la... Vamos a tratar de llevarlo a la... Oh. Vamos para tirarlo. Se me están re toscos los controles. Ahí. Se me cayó. Mal ahí, amigo. Se me cayó al agua. Creo que está muerto. Granadas muy llenas. Y acá que tenemos. Todo lleno tengo. Por acá. No hay nada. Vamos a comer algo. Uno de estos Sinyan Gable que me queden. Ahora no se estén... Hey, this works. Ok. Vamos a guardar acá. 2 horas. Hey Snake, have you ever seen Forbidden Planet? Forbidden Planet. Can't say I have. It's about this expedition that goes to the planet Altair 4 in an ultra-fast spaceship. When they arrive, they meet the survivor of the last expedition, Dr. Morbius. Dr. Morbius was exploring the planet along with his daughter Altera and the versatile Robbie the robot. Ignoring the doctor's warnings, the expedition team is suddenly attacked by an invisible creature called the Monster from the Id. The special effects they used for the science stuff were really neat. I wish I had a robot like Robbie that could make anything I wanted it to. I'm more interested in that invisible monster. If I were invisible, I wouldn't have to bother hiding or wearing camouflage. Claro. Maybe someday you'll be able to turn invisible. No miente. Yeah, that'll be the day. No miente porque hay una forma de conseguir invisibilidad en el juego. Pero bueno. Vamos a bajar acá. Options. Y juego bastante dentro de todo. Ya hice... Ya son 3 boss fights que hice. Me queda toda la parte del laboratorio. Un par de peleas. No es un juego tan largo. Pasa que son largas las escenas. Y hay partes... Partes que son así medio complicadas. ¿Cómo que no jueguen? Juego un montón. Una rebanda. No tenés cámara de foto ahora, ¿no? Entonces sería 8 horas. 8 horas es mucho. Salamines mirando 4. Big Boss, Troll Face.
Big Boss. Troll Face. Dos horas que con un papá que vuelve del trabajo y tiene hijos. Bueno, no me guardé. No tengo hijos todavía. Pero cuando los tenga les voy a decir, che, juega Metal Gear. Ah, igual. A lo mejor les sigo dando un poco mañana. Dependiendo de que yo tenga ganas. Este. Ah. Voy a sacar un par de clips. Ya que estoy. Pero fuera del cos. Bueno. Hasta acá el temita. Gran juego. Cuando vuela me lo paso. Que juegue Pong. Yo te juego un Pong. Mira, Pong online. Pong game. Para. Tiki tiki. No, esto no es. Estoy troleando. Captura. Tana, tiki. Tiki. Tum. Tum. Filtros. Filtros. Recortar. Recortar. Para. Ah. Qué difícil. Acá te clavo unos 300, 400, 350. Tiki. Y ahora así. 300. Pum. Y abajo 200. No, te está esperando este. Hard. Un juego complicado, ¿eh? Ahí ya. Pensé que iba a ir un poquito más arriba. No tiene sonido, no sé cómo tiene sonido. Che, pero este bot la rompe. Ay, no llegué. Ay, no estaba viendo. Mirá ese golpe. Ahí está. El juego con computación, ¿cuál? ¿El run? ¿El run? ¿O el...? Sí, tiene que ser run. O el Wilcanoid. No. Mierda. Tiene sonido porque no existían los parlantes, ¿no? No, sí existían las parlantes. Toma. Le queda parecido al Pong el Wilcanoid. Oh, me ganó. Mira, hasta 10. Mira, Wilcanoid. O sea, tenés que descargar... Wilcanoid 2. Tipo está jugando. No, es un juego que se instala. Tiene música. Pasa que en los parlantes en las computadoras, en la sala de computación, no tienen sonido. Entonces nunca escuchamos la música. Pero sí, gran juego. Ahí está, ahí agarró el autopilot. O sea, no lo agarró, pero salió. Sí, el autopilot es lo peor que hay en la vida. Era prometedor, pero
Claro. Qué chat. Todos Spin Chris. ¿Qué se la dio tan fuerte ahí? Este siempre como divertido. Es un arte este juego. Bueno, ahora se cortó el stream. Chao.